happy-dappy. It's a perfume. Tingnan mo ba, may kuwan yan, may pera. Oh, perfume. Pera, 1,000. Oh, lipstick. No. Ay! Ay! Sample niya. Mabango? Bamoy. Bamoy. Para natang si Angan ni. Amoy lang ba, amoy? Para natang si talaga. Not strong. Hindi matapang. Sweet. I like it. Louis Vuitton. Okay, yung sunod na sa ilalim. Ilalim. From Hey! Parehas na kami. Mamaya, kwento ko sa'yo. Alam, may kwento to? May kwento mo rin sa Ay, dito na. Dumikit. Ano yan eh? Bango nga. Matapang. Well, yan ako'y pajama. Bukas. Kanina to? From Maribel. Alam mo na may pajama sa Isuot mo bukas. yan bukas. Yes. Eh, wala akong pajama bukas. Ganda yan. O pajama day pala. Pajama day bukas. Nasa work. sa work. O may towel pa ako, magbe-beach na ako sa summer. Thank you, Marivic. You're welcome. Yan, suotin ko yan bukas. Kasi wala akong pajama. Pajama ano kami. Ito muna. Last na yan. Ano natin to? From Rose. Thank you, Rose. Ba't may packet? Why did you ask? Really? There's some packet. Concert ako sa house. Nakabidyo pa. Oh, thank you. SNMJ. Hi, Trenton. Halika, music. Music, maestro. Stanley. Thank you, Rose. Ano yan? Stanley. Tumbler. Ah, wine. Pang-wine ko sa trabaho. Thank you. Yung ano, accessory yun. Ah, dito? Ay, itabi? Yes, itabi mo yan. Why? Favorite color ni Stella. Parehas tayo, guys. Hiraman tayo. Gumano na, ma. Hiram ako. Kami ni Salma, alam mo na. Ganun pala. From Lydia, Ate Lydia. Thank you, Ate Lydia. Hindi mo pa nakikita. Baka hindi ko. Baka sumasabog na. I need it. Ganda. Ang ganda, purple. Ang purple lang kayo. Scarf? Dapat talaga to? Ganyan. Oo nga, pag ano yan, yung mga Pag sinulog yan, Ipan. Ay! Hindi, ano yan? Ay, nakagano. I mean, you need that. Lalo na pag may mga Pilipino event. Sa kwanday, sa sinulog. Wow. Hey, ganyan. Yes. Yan ang gusto mo, di ba? Mahilig ka sa ganyan. Yan ang mga style ni Mary Jane. Ganda. Oo nga, bagay. Ay, ang cute eh. Unlike yan. Di ba ginamit niya yan last year, Ted? Ganda. Hindi, ang ganda, te. Ang ganda. Sana all, mayroon pa ba? Te, makakaiba. Wala na. Sa'yo, wala. Hindi ko mabasa. Ano na yan? Okay, ano? Sir Roy yata. Jen? Jen. Jen! Jen, happy birthday. God bless always. Ako, ana. Ate Lydia? Ate Lydia. Ate Linda. Ikaw magsalita ka naman. She understand. I got some cards. Wait na. Purple din. Purple. 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 Today. Purple
wonderful year of just good to be alive, days, and wonderful to remember. Happy birthday, Jean. Merry Christmas to your family, Ate Linda. Thank you, Tita. Mag-smile naman kayo. Ay! Wala lang puti. Ay, andun sa... You in the open. Get some food. Ito yung anak ni Jeje. Glad to be here sa staff. Ayan daw sa kita sa Ay! kana. Partner ko to sa pajama ko bukas. Yeah. Partner ka. Uy, bakit? Mali daw, mali daw. Slipper. Parang may labon daw yun. Kiway. From my friend, Mariam. Thank you so much. Miriam Exotic. Thank you. Miriam the Exotic. Ano masabi mo, Miriam the Akin ba itong Merry Christmas? Baka pang Christmas gift to. Oh, thank you, Miriam. Pang baunan. Ay, ang ganda. Ang ganda. Hindi na ako kailangan bibili nung kay, gaya nung kay ano. Ang cute naman yan. Ay, tingnan mo sa ano. Rice cooker. Asan ka ba? Rice cooker. Ay! Nakalagay rice cooker. Naday, asan ka galing? Na-expand daw yan. Ha? Nag-expand? Microwave. Paano po? Ay! Oh my goodness. Andiyan ka magsaing. Dito ako magsaing? Ang galing. Ay, galing. Ano yan eh? Isa ng kuryente. Microwave yata. Microwave. Microwave. Ay, cute. Thank you, Mariam. Nabihan mo na ng ano para sa atin. Kaya nga. Baunan. Ang ganda ng kulay. That's my favorite color. Ano ba ka naman yung nagkamali dyan? Wala pangalan. Pinago ata eh. Kanina to? Ana banana. Ba't mo ba nag-set yan? Jen. Sa kay Ana daw yun. Ay. Yung pink. Jean, wishing you every good thing that life can bring and your birthday and always. Love. Happy birthday, love. Translate. Alam mo, pang baby? No, doon po. Ang pagod-luck lang. Legal lagay sa sasakyan? Yeah, meron na naman akong ganito. I need this year. I need every year journal. Thank you, Anna. Well, kailangan tayo mag-celebrate ng birthday. Ako na. Ito muna sa sa Anakin's to 60. Sana nag-video call siya. Ano to, guys? Magsasaing tayo lalagay You hold every special place that no one else will feel in the heart. Kanila yan? Happy birthday, Abigail. Oh, Abigail. Five. Ano yan? Pinadala sa mail? Five. Hindi. So, kay daddy niya pinahulog. Thank you, Abi. Okay, Abby. Magkano? 2,000? Tama-tama, tiga $20. Tama, may pakas. Sana mayroon pa. Kay JJ. Sarap ka birthday. Ako next year.
Sana all. Sana all. To Ate Jane, happy Kay birthday. Victoria's Secret. Wishing you a day filled with love and happiness. Enjoy your special birthday. Love, Moranta. Thank you, Day. Welcome. May pang ano na ako, pang tipak. Thank you, Day. Pang tipak na to, Day. Day, pang tipak sa Valentine's. Thank you all. Ano, wala